भारत सरकाराच्या AC आणि ABC म्हटल्यार कृषी आणि शेतकार कल्याण मंत्रालयाच्या कृषी क्लिनिक आणि शेतकी व्यवसाय केंद्र योजनेखाला 25 जणांनी प्रशिक्षण पुराय केला। प्रशिक्षितांच्या गोयच्या पहिल्या गटाक साखळे घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत भावस्पर्शी निरोप दिलो। राज्याच्या पहिल्या गटात वट्ट 25 प्रशिक्षितांनी वाटो घेतलो। 45 दिसांच्या निवासी अभ्यासक्रमात वाटो घेवप्यांक तज्ञांचे मार्गदर्शन मेळ्ळे, जाका लागून शेतकी क्षेत्रात करियर आणि व्यावसायिक संधी तयार करपाक मजत जातली। BSc इन एग्रीकल्चर आणि नॅचरल सायन्स क्वालिफायड आशिल्ल्यांनी 45 दिसांचे ट्रेनिंगेत वांटेकार जावपाचो उलो मुखेल सोयरी सुलक्षणा सावंतान मारला। वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या हांगासर येता, प्रत्येकाचे आपापले कितें ना कितें तरी आस्थापन आसतलें किंवा प्रत्येकाचे वेगवेगळे लाभ आसतले, पूण तरी सुद्दां ह्या 45 डेजाच्या ट्रेनिंगान आमी खास करून वांटेकरी जावपाक जाय। अश्यो कितल्योश्योच आई भगिनी आसा जेणे आपल्या ल्हान माणकुल्या भुरग्यां बरोबर येवन हो 45 डेज ट्रेनिंग केल्लो आसा। कितलेशेच वेगळे वेवसायीक आसा जे एग्रीकल्चर क्षेत्रांत ऑलरेडी काम करतात, पूण आपण शेती वेवसाय आपलो इतर एग्रीकल्चर बिजनेस आसा सांबाळटा आसतना हो 45 डेज ट्रेनिंग तुम्ही कंप्लीट केलो। हाच्या खातीर पयल्यान पयलीं तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन, ही ट्रेनिंग तुम्ही कंप्लीट केली। एक्चुअली हो फर्स्ट टायम आमी जेन्ना प्रोग्राम लॉन्च केलो तेन्ना एक प्रश्नचिन्ह आशिल्लें, कित्याक प्री रिक्विजिट आशिल्ली हेका तशेंच हायर क्वॉलिफिकेशन रिक्वायर्ड आसा, बिकॉज इदर इट हॅज टू बी BSc इन एग्रीकल्चर और दॅट ऑफ biological sciences or in natural sciences it was only chemistry. So अशा सगळ्या कल्ले कॉम्बिनेशनले भुरगे खरेंच 45 दिसांच्या ट्रेनिंग घेताले काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा। म्हाका खूब बरें दिसलें। वी हॅड अ स्मॉल बॅच ऑफ 25 नंबर ऑफ स्टुडंट, बट वी हॅड अ ग्रेट रिस्पॉन्स आनी दिस द फीडबॅक बाय द स्टुडंट वॉज सर्टनली तुमचे फेसीस हें सांगून वता की हो तुमचो एक्सपिरियन्स खूब बरो आसतलो आनी त्याच बरोबर अनेक गोश्टी तुमी शिकला आसता। जितली भुरगीं तांकां इंट्रस्ट आसा, तांकां आवड आसा एग्रीकल्चराचो आनी इफ दे क्वॉलिफाय द प्री रिक्विजिट इज BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन नॅचरल सायन्सीस और बायोलॉजिकल सायन्सीस जर आसा जाल्यार मुजरत त्यांनी ह्या 45 डेजच्या ट्रेनिंगेक आपलो वांटेकरी जावचें आनी इंटरव्यू जाल्या उपरांत तांचें सिलेक्शन जातलें आनी हो कोर्स तांच्यांनी करचो हें तुमचे लागीं मागता। अभ्यासक्रमा उपरांत नाबार्ड प्रशिक्षितान त्यांचे स्टार्टअप वेचपाक मजत करतले आणि 1 वर्स मेरेन आदार दितले, जाका लागून तांकां तेंची उत्पादनां व्हडल्या बाजारात व्हरपाक मजत जातली। गोंयांतल्या बेकार तरणाट्यांक ही येवजण एक व्हडलो आदार जावन रावतली। फकत नोकऱ्यांचेर आदारून रावचे परस स्वताचे शेत वेवसाय सुरू करपाक मेळटले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। एग्री क्लिनिक आणि एग्री बिजनेस सेंटर ही जी आसा ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची 45 डेज स्कीम आसा। सो हितून कितें आसा की जे ग्रॅज्युएट भुरगे आसा, सायन्स ग्रॅज्युएट म्हटल्यार केमिस्ट्री, बॉटनी, झुओलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, मरायन बायोलॉजी किंवा ग्रॅज्युएट्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सो हे भुरगे जे आसा ते हे 45 डेज कोर्साक एप्लाय करूंक शकता। सो ह्या कोर्साची फीज जी आसा ती फक्त 500 रुपीज आसा आनी हो 45 डेज रेजिडेन्शियल कोर्स आसा। हो कोर्स आमी साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट खारवळे हावजिंग बोर्ड हांगासर आमी हो स्टार्ट केलेलो आसा। सो ह्या कोर्सा मार्फत कितें आसा की आमी 45 डेज भुरग्यांक ट्रेनिंग दिता आनी ह्या ट्रेनिंगान आमी तांकां शिकयता की तुमी एग्री एंटरप्रिनर्स कशे जावचे। सो आमी वरायटी ऑफ आमी रिसोर्स पर्सन हाडटा हांगासर आनी तांकां ट्रेनिंग्स दिता, तांकां फील्ड विजिट्सूय आसता त्या हितून ट्रेनिंग प्रोग्रामाक। आनी हो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट जाल्या नंतर तांकां मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेअर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हेंचे कडल्यान तांकां एक सर्टिफिकेट मेळटा। त्या सर्टिफिकेटीन तांकां 20 लाख रुपया पर्यंत लोन मेळटा पळय तेंचो खंयचो एग्री बिजनस स्टार्टअप करपाक। आनी तो बिजनस स्टार्ट करता आसतना तांकां नाबार्डा कडल्यान बॅक एंडेड सबसिडीज मेळटा। जर समज चलो भुरगो जर आसलो जाल्यार ताका 34% म्हणजे 7,22,000 मेळटा आनी जर चली भुरगीं आसली जाल्यार 9,48,00,000 पर्यंत तांकां सबसिडी मेळटा। सो आमचे मुख्यमंत्रीचें स्वप्न आशिल्लें की बाबा आमचो गोंय जें आसा तें आत्मनिर्भर करचें आनी स्वयंपूर्ण गोंय करचें। सो पयली बॅच जी आमची जी आसा ती 25 भुरग्यांची आमी बॅच आयज तेजें वॅलिडिटी फंक्शन आमी केल्लें आसा आनी प्रत्येक भुरगे जे 25 जे भुरगे आसा ते स्वतान आमकां सांगता की सर आमकां आतां फक्त सर्वीस करपाची ना, तर आमकां आमचो वेवसाय करपाचो आसा आनी ह्या वेवसाय मार्फत आमी इतरांकूय आमचो गोंय आमचें आत्मनिर्भर करतलो आनी आमी आनी अनेकांक आमी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज दितले।
ह्या प्रशिक्षणात मार्केटिंग आणि संवाद कुशळटा शिकयतात. उत्पादन कशें घेवप, उत्पादनांचे ब्रँडिंग कशें करप हें जाणा जावन घेवपय तितलेच गरजेचें. सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंडिंग करता, सबसिडी दिता अशी माहिती काशीनाथ नायकान दिली. ही जी स्कीम आसा त्या स्किमी अंडर कितें शिकयता, स्टार्टअप कसो करप हो शिकयलो. हातून आमी कितें करता, तांकां कम्युनिकेशन स्कील, मार्केटिंग करतलो जाल्यार मार्केटिंग स्किल्स, मागीर ताणें प्रॉडक्ट कसो डेवलप करप, प्रॉडक्ट ब्रँडिंग कसो करप, हे सगळें तांकां आमी 45 दिसान शिकयता. हे सगळे एसेन्शियल ज्यो गजाली आसा त्यो आमी तांकां गायड करता. कम्युनिकेशन हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. मागीर लिडरशीप डेवलपमेंट कसो आसा हे सगळे बेसिसाचेर आमी तांकां ट्रेनिंग. म्हणजे एकंदरीत एग्रीकल्चर वेवसायीक तयार करपाची तुमी टोटल एग्रीकल्चर वेवसाय कसो जातलो. आतां एग्रीकल्चरा कडेन आमचे शेतकार शेतकारी वेवसायीक कशे जातले आनी शेतकाऱ्यांक प्रमोट करप. तातूंतल्यान कशें आसा, हे भुरगे जे आसा 25 भुरगे आसा, तर तो एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट जो आसा तो ब्रँडिंग, प्रोसेसींग आनी मार्केटींग म्हणजे शेतकाऱ्याक आनी थोडोसो आदार जातलो अशें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न.